ଛେଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରୁ ଛେଚା ଖାଇଲେ 3 ଯୁବକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଛିଆ ଗ୍ରାମରେ ଛେଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି 3 ଯୁବକ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ବସ୍ତା ଥାନା କୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଛିଆ ଗ୍ରାମର ଶିବ ଜେନା ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଛେଳିକୁ ବିଲରେ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ବିଲରେ ଚରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର 3 ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକରେ ଆସି ଛେଳିକୁ ଟେକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଦେଖି 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଧରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚୋରକୁ ଅଟକ ରଖି ବସ୍ତା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 3 ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ପଚାରିବାରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମହୁ ବିକ୍ରି କରିବା ବାହାନାରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ବସ୍ତା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି 3 ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। छेली चोर कथा छुरी मारछ तमे छेली गुडो छुरी मारै के मारला के देखो छियाओ मु जाउ छी जाळा करके आसी देखि छेली बेको मुडला मु जानि भाई आउ छेली बेको मुडला के छेली त चालती मु जानि आउ छुरी 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 मारला के मु जानि तो दौड़ी के देखि मु जेठी गाड़ी पर जी आइथिले मते मु किसी जानि तू बिल्लो तान दौड़लु करे तो तो दौड़ी भाई मु जत को भाई मु दौड़ा दौड़ी के कर आउ सामान दौड़ी भाई मु दौड़ी दिली ना दौड़ा दौड़ी कर दौड़ी न मु सेठी मु आखु ताकु से दी जण के से भेड़े किछि तो खाउडे तो किछ कोइ डाकी नले मसे करे से आमी जे जीवा बुला बुली करके आसी बुला बुली करिया एई কথা কই কি তো দেখি নইলা দেখি আউ কেডি চুরি করছো এডি आउ डायरेक्ट